ng Ted Baker, mga madam. Next, on the go. Ay, mahalang Ted Baker, mga be. On the go to. Ito, Ate Liang. 230 na lang. Ang mura. Small med lang to, Anko. Small, medium, mustard, 230. Mustard, 230 ha. Mustard. Si Javier Lara. Javier Lara. Be, yours na si Ted Baker. Next. 230 lang. Next, mga madam. Ito po ay small. Size small. Hanggang medium, 230 na lang. Mura na yan, mga be, oh. Small, medium to. Printed, 230. Maganda. Bigay nyo sa ano nyo, mga tita nyo. Printed. 230. Mustard. Oh, yours na, Jessil. Jessil, yours na to ha, Jessil. 230. Next Okay, ito large. Large size na magaganda. Ito, Ate Pamela, may muna to. 30-31. 230, 31. 230, pa-code ako 31. 230, pang mayaman na dress. Code ng 31. 230. Okay, pa-code 31, 230. Next, madam. Di ba ako? Hindi, be. Pangalawa ka. Next, brand new. Cooper to. Another medium to semi-large po. 29 to 31 po. Pamain ako ng plain. Plain 230. Pwede nyo i-gift. Plain.